सर्वादौ कर्तव्य ए पुराण रहस्य माध्यम श्रवण करुथिबा समस्त श्रोता बंधुंक पद कंदरे मोर भक्तिपूत प्रणाम। आसंतु जानिबा आज पुराण रहस्य माध्यम महाभारतर सुंदर कथावस्तुटे मु उपस्थापन करिबि। आपण महाभारत मध्यरे श्रवण करिसंती बृहन्नला। ये बृहन्नला जनक किए केते बेले कोठी आज्ञा बृहन्नला नाम को धारण करे रही। आउ जने होचंती बल्लभ पंडा। ये बल्लभ पंडा प्रकृत रे किए? आउ जने होचंती कंको पंडा। कंको पंडा नाम को धारण करी ये कंको पंडा प्रकृत रे कहार नाम महाभारत भीतर। आउ शैरेंद्री नाम को धारण करथिले कि केते बेले? आसंतु जानिबा आर सुंदर कथा वस्तुटे लुकायित अवस्था अच्छी। प्रकृत रे ये कंको पंडा, बल्लभ पंडा, बृहन्नला, शैरेंद्री प्रकृत रे केते बेले नामकरण माने पाइथिले। ये आउ केही नुह, ये हुचंती पंच पांडव एवं द्रौपदी। जेतेबेले कपट पसार खेल होइथिला, ये कपट पसा खेल रे शर्त थिला जे पसा खेल रे हारिबो से जीव 12 वर्ष वनवास, वर्षे अज्ञातवास। पांडव एवं कौरव मध्य जो कपट पसार खेल हैला, ये कपट पसारे तो पांडव माने हारिले। शर्त मुताबक 12 वर्ष गले वनवास, गोटे वर्ष अज्ञातवास। तेणु ये अज्ञातवास समय रे प्रकृत रे ये नुआ नाम गुड़िक पांडव माने धारण कर। आपण कहबे नुआ नामटा कौन ना धर्मराज युधिष्ठिर कंको पंडा नाम को धारण कली विराट राजंक दरबार रे सभा पंडा हिसाब रे रही। ब्रोकदर भीमसेन कौन आज्ञा बल्लभ पंडा नाम को धारण करी सुपकार भाव रे बा रुसैया भाव रे विराट राज्य रे अवस्थान कले। आपण माने तो जानिछंती आज्ञा अर्जुन प्रति उर्वशींकर अभिशाप थिला से नपुंसकत्व प्राप्ति हेबे। तेणु प्रकृत रे उर्वशींकर अभिशापटाई विराट राज्य रे आशीर्वाद भाव रे कार्यकारी हला। से बृहन्नला नाम को धारण कले। विराट राजांकर कन्या जो उत्तरा, से उत्तरा को नृत्य गुरु भाव रे से रहिले, नृत्य शिखेले। सेतिके बेले से गले नपुंसक, बृहन्नला नाम को धारण करी रहिले वीरवर अर्जुन। आउ नकुल सहदेव ये माने जने हले अश्वपालक, जने हले गाभी पालक। आत्मगोपन करी आज्ञा विराट राज्य रे रहिथिले। पूरा प्रमुख घटना घटिला। ये शैरेंद्री नाम को धारण करी रहिचंती पांचाली। रानी सुदेशनांक निकट रे दासी भाव रे रही गले आज्ञा पांचाली। नाम थिला तांकर शैरेंद्री। हेले ये शैरेंद्री रूप लावण्य को दर्शन करी जो विराट राजांकर ये सुदेशनांकर भाई हेले किचक, जहां को कि कहा जाए किचकर बाहुबले विराट राज्य। शैरेंद्री रूप लावण्य को दर्शन करी बा ये जो छद्म नाम को धारण करथिले द्रौपदी, आंकर रूप लावण्य को दर्शन करी किचक विचार कले निश्चित भाव रे आकु मो अंक साइनी करिवि। या प्रणयार प्रणय रे मुरत हेबि। तेणु लुलुप दृष्टि जतबे किचकर पढ़िछि, से किचकर लुलुप दृष्टि पढ़िछि आज्ञा यार प्रणय रे रत हेबा पई संवाद पठैले भौणी सुदेशना निकट को जे शैरेंद्री की मो निकट को तमे पठै दिए। तेणु प्रकृत रे ये प्रकार विपद जतबे अज्ञातवास समय आसी सुंदर कथाटे घटनाटे घटिला राजांक दरबार रे। जो दिन ये विपदग्रस्त होई ये प्रकार किचक निकट ए प्रकार मंतव्य शुणी जाई जेतेबेले विचाराधीन होई राजांक निकट रे आपत्ति जणाइथिले शैरेंद्र। सुंदर पदटे अछि राजांक गोचर स्वामी पासे निवेदन ये
ଏକ ସାଥେ ହେବ ଦୁଇ କାର୍ଯ୍ୟର ସାଧନ। ଯେତେବେଳେ ଶୈରେନ୍ଦ୍ରୀ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ବିରାଟ ରାଜା ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସଭା ପଣ୍ଡା ହିସାବରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଙ୍କ ପଣ୍ଡା ନାମକୁ ଧାରଣ କରି। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗୋଚର ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଗୋଚରରେ ରାଜା ପାଶେ ନିବେଦନ କଲେ ଶୈରେନ୍ଦ୍ରୀ, ଗୋଟିଏ ଏକ ସାଥେ ହେବ ଦୁଇ କାର୍ଯ୍ୟର ସାଧନ। ହେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଚୂଡ଼ାମଣି ଧର୍ମ ଅବତାର, ଆଶ୍ରୟ ଲୋଡୁଛି ପ୍ରଭୁ ଦାସୀ କ୍ଷମତାର। ଆପଣଙ୍କର ରାଜଶକ୍ତି ନିକଟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛି। ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଏକ ପ୍ରକାର ବିପଦ କଥାକୁ ବଖାଣିଛନ୍ତି, କିଚକର କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ବଖାଣିଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ, ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ ସଭା ପଣ୍ଡାକୁ ଆଜ୍ଞା ନ ପଚାରି ଇଏ ଯୋଉ ସଭା ପଣ୍ଡା ହିସାବରେ କଙ୍କ ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ବିରାଟ ରାଜା କହିଲେ ୟାର ସମୁଚିତ ବିଚାରଟା କଣ ହେଇପାରେ ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ସେଇଠି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କେଡେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ କହିଲେ, ସାଧିଲେ ସାଧିବ ଏକା ଭୀମ ପରାକ୍ରମ, କିଚକର ଅଭିଳାଷ ସମୁଚିତ କର୍ମ। କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଦ୍ବ୍ୟର୍ଥବୋଧକ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଯଦି ଏ ବିପଦରୁ ତମକୁ ମୁକ୍ତି କରିବ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧିରେ ସାଧିବ ଏକା ଭୀମ ପରାକ୍ରମ, ଭୀମ ନିକଟକୁ ତମେ ଯାଅ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଜ, ଏ ଆମ୍ଭ ବିଚାର। ରାଜା ବିରାଟ ବୁଝିଲେ, ଯେତେବେଳେ କଙ୍କ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ସାଧିଲେ ସାଧିବ ଏକା ଭୀମ ପରାକ୍ରମ, କିଚକର ଅଭିଳାଷ ସମୁଚିତ କର୍ମ, ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାକୁ କଙ୍କ ପଣ୍ଡା ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହୁଛନ୍ତି, ଯାଉ ତମେ ମୋର ବିଚାରରେ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଜ, ଏ ଆମ୍ଭ ବିଚାର। ରାଜା ବିରାଟ ଚିନ୍ତା କଲେ, ବୋଧେ କିଚକକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ କଙ୍କ ପଣ୍ଡା। ହେଲେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଛନ୍ତି, ତମେ ଯଦି ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କିଚକ ନିକଟରୁ, ତମେ ଯାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ବୋଇଲେ ଭୀମଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣ ଦିଅ। ତେଣୁ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନେବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କପଟ ପୋଷା ଖେଳ ସମୟରେ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ ଶେଷ କରି ଅଜ୍ଞାତବାସରେ କାଳାତିପାତ କଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଶୈରେନ୍ଦ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବା ପାଞ୍ଚାଳୀଙ୍କ ସହିତ, ଏହି ପ୍ରକାର ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ କିଚକର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଏ ମହାଭାରତର ସୁନ୍ଦର କଥାବସ୍ତୁ, ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ରହିଲେ, ସେ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଆଜି ପୁରାଣ ରହସ୍ୟ କଥାକୁ ଏଠି ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥାବସ୍ତୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ସେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନ, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति।